Hai, apa kabar semuanya? Kan kita udah janji mau bikin cerita lagi. Minggu lalu kita cerita tentang siapa yang inget? The Dragon Who Couldn't Breathe Fire. Betul banget. Nah, kali ini kita mau cerita tentang The Land of Toys. Artinya dunia mainan. Kita mulai ya. Duduk ini seperti biasa. Ini dia. Oke, kita lihat gambar apa nih? Itu anak laki-laki sedang berteriak-teriak sambil melempar-lempar mainannya. Kita baca ya. Boring bear, boring robot, boring train, shouts Ken as he throws his toys around the room. I want some new toys, he yells. His mother comes into the room to see what is he doing. But those toys are new, Ken, she says. They were boring, says Ken. I don't want them anymore. Ternyata Ken bilang, beruang kecil menyebalkan, robot membosankan, mainan kereta api juga membosankan semua. Sambil dia teriak-teriak, sambil dilempar-lempar mainannya. Aku ingin mainan yang baru, katanya. Lalu ibunya masuk ke dalam ruangan dan mengatakan, tapi mainan itu masih baru, Ken. Ah, mereka menyebalkan, katanya. Aku tidak menginginkan itu lagi. Waduh. Nakal ya, Ken. Mainan masih baru, tapi dia udah gak mau main. Katanya mainannya nyebelin, bikin bosan. Kita lihat lagi yuk. Udah malam nih. Ken udah tidur. Lihat tuh. Jamnya di sini menunjukkan jam 1 malam. Dia udah capek. Dia tertidur. Sementara apa yang terjadi dengan mainannya? That night, Ken falls fast asleep. He doesn't hear his toys talking. Ternyata Ken tidur cepat. Dia kecapean kali ya. Dan dia gak dengar. Ternyata mainannya bisa berbicara loh. Ini mereka bicara nih. Ken is tired of us, they say sadly. It's time for us to go. Ken sudah malas sama kita, sudah bosan sama kita, kata mainan itu sambil mereka sedih banget. Ya udahlah, ini waktunya kita untuk pergi, kata mereka. Why doesn't he want us anymore? They ask each other as they all climb into the toy car. Just as they are leaving, the robot throws a wooden bead at Ken. Mengapa dia nggak mau sama kita lagi ya? Dia nggak menginginkan kita lagi. Lalu mereka memanjat keluar dari box tempat penyimpanan mainannya. Waktu mereka berjalan keluar, si robot melemparkan bola-bola kayu kepada Ken. Nah, pergi deh mereka. Mereka sedih sekali. Tuh, ternyata kena kepala Ken. Dan dia terbangun. The beat hits Ken on the head, and he wakes up with a start.
In the dark, Ken can't just see the all toys have disappeared. Ken terbangun karena kan udah malam jadi gelap. Ken melihat mainannya semua hilang. His bedroom door is half open and there are 3 building blocks lying on the floor. That's strange, thinks Ken. Ternyata pintu kamarnya terbuka separuh. Dilihatnya, yang tersisa hanya mainan yang kecil-kecil kotak-kotak. Mereka ada di lantai berserakan. Ini sangat aneh, kata Ken. Lalu, Ken mulai memungut mainan itu. 1, 2, dan 3. Hei, apa yang terjadi? Ken picks up one of the building blocks. He hears a strange sound. Whoop! He picks up another block and hears the sound again. Whoop! Suddenly, Ken realizes what is happening. Each time he picks up a building block, his body becomes smaller. He is shrinking. Ternyata setiap Ken mengambil satu dari balok-balok itu, badan Ken mulai mengecil. Ada suara fup. Nah, seperti itu suaranya. Begitu dia mengambil yang kedua, dia tambah kecil lagi. Lalu dia mengambil yang ketiga. Semakin dia kecil, jadi badannya menyusut. Oh no. Wah, lalu apa yang terjadi? Wow, kita lihat apa itu? Seperti sirkus. Suddenly the world around him is filled with bright color lights and magical music. He is surrounded by dancing toys. Oh, ternyata tiba-tiba di sekeliling Ken ada suara musik, lalu ada banyak warna, ada banyak cahaya. Ternyata dia dikelilingi oleh mainan yang sedang menari, dancing toys. A small stuffed dog comes out to greet him. Welcome to the land of toys, he says. Let me show you around. We don't have many human visitors here. Lalu ada seekor anjing. Ini dia anjingnya. Boneka anjing ya. Dia datang, lalu dia memberikan salam kepada Ken. Dia bilang, selamat datang di dunia mainan. Aku akan menunjukkanmu sekeliling sini. Kita jarang kedatangan tamu-tamu manusia. Asik juga ya. Coba kita lihat selanjutnya. Oh, ini dia. Ken bersama anjing. Kita lihat anjingnya. Oh, ternyata kaki anjingnya itu kayaknya ada bekas luka ya. Nih. Ada bandit. Ini juga tangannya. Dia memakai topi. Lucu sekali. Ken terkejut dan heran. Apa ini? All the toys that children throw away end up here, explained the stuffed dog. Dia bilang, mainan-mainan yang dibuang sama anak-anak semua berakhir di sini. Jadi semuanya ngumpul di situ. Some of us aren't in very good shape, he asked.
but I've still got most of my stuffing. Ken is shocked. Wah, Ken terkejut. He has never thought about where his toys go when he throws them away. Dia nggak pernah berpikir, kemana larinya mainan-mainan yang sudah dia buang. Just then, they hear a tumbling noise in the distance. "Look out," says the dog. "It's Robo and his gang of evil toys." Wow, seram sekali. Mereka mendengar suara kenceng banget di seberang. Apa itu? Kata si anjing, "Lihat, itu adalah Robo dan segerombolan teman-temannya yang jahat." Wow, ternyata ada juga yang jahat. Wow, lihat, banyak sekali mainan. Ada robot, ada boneka-boneka kecil, ada mobil, ada kucing, ada car. What is that? Robo and his gang march up and start bullying the good things. Everything is thrown upside down as the toys try to escape. Ken runs after Robo angrily. Jadi, Robo dan teman-temannya, mereka mulai memperlakukan boneka-boneka itu dengan jahat, dilempar, dibalik. Kesian mereka. Boneka-boneka yang kecil-kecil yang baik-baik itu mau melarikan diri nggak bisa. Lalu Ken lari mengejar robot sambil marah-marah. "Stop that!" he orders. But nobody takes any notice. Dia berteriak, "Berhenti! Hentikan itu semua!" Tapi nggak ada yang mau dengerin. Semua diem aja, semua pada sibuk lempar-lempar si boneka-boneka yang masih bagus itu. Jahat sekali ya Robo ya. Lalu, what is this? Ken bertemu sama boneka yang agak besar. Bonekanya gundul, rambutnya dikit banget. Robo and his gang march to their base in the land of toys. They are still thumping about loudly. Ken follows them quietly and spies on them through the window. Jadi, waktu Robo dan teman-temannya pergi ke tempat mereka yang biasa ngumpul, Ken mengikutinya. Tapi Ken mengikutinya pelan-pelan supaya gak ada yang dengar. Lalu, Ken mengintip mereka dari jendela. He doesn't hear the two Cupid guards who are patrolling the base. Suddenly, they are behind him, and before he realizes what is happening, Ken is captured. Oh no! Ternyata Ken tidak menyadari. Ada dua boneka besar yang menjaga tempat itu. Dan mereka selalu patroli, mereka keliling. Tiba-tiba mereka sudah ada di belakangnya Ken. Dan Ken baru menyadari itu. Ken tertangkap akhirnya. Robo's gang of toys like to be kept in good condition. They make Ken mend them. "Give me another coat of red paint," orders a toy car. "Tighten up the screws on my back," demands a robot. Jadi, Ken akhirnya dikurung sama mereka. Disuruh benerin mobil. Itu mobilnya ada yang dicat warna merah, ya kan? Ken yang ngecat. Lalu Ken mulai benerin robot. Tuh lihat. Tuh kan, Ken benerin robotnya. Itu baterai loh. Baterai kan tadinya kecil ya, tapi karena Ken sudah menyusut badannya jadi seperti besar banget baterainya.
Ken disuruh kerja sama mereka. Disuruh benerin itu skrupnya robot. After all this repair work, Ken is exhausted. He sits down for rest. Psst. Ken hear a whisper behind him. Over here, Ken. Setelah Ken bekerja keras, dia kecapean. Lalu dia duduk untuk istirahat. Tiba-tiba dia mendengar, psst, ada yang berbisik. Di sini, Ken, di sebelah sini. Siapa mereka? Tuh, ada di balik pintu apa tembok ini ya? Siapa ya? Ternyata mereka adalah mainan Ken yang dibuang kemarin. Lihat itu. Ken recognize his toy straight away. Tuh kan, Ken mengenali mainannya. You are my old toys, he says. Who sent you here? You did, they say sadly. When you didn't want us anymore, we had to come to the land of toys. But now we have also been captured by Robo. Ken bingung. Siapa yang ngirim kalian ke sini? Katanya. Lalu kata mainan-mainan itu, kamu yang mengirim kita ke sini. Saat kamu sudah nggak menginginkan kita ke sini. Kita pergi ke the land of toys. Kita pergi ke dunia mainan. Tapi sekarang kita malah ditangkap oleh Robo. Aduh, kacau ini. Ken jadi bingung. Dia menyesal, tuh kan? Dia menyesal. Ken regrets what he has done to his toys. I'm really sorry, he says. We must all escape. Then you can come home with me again. When they hear this, the toys dance with joy. Ken menyesal. Lalu dia bilang, aku minta maaf ya. Kalau gitu kita semua harus kabur dari sini. Kita pulang ke rumahku lagi ya. Saat mereka mendengar itu, wah, mereka senang sekali. Mereka menari-nari. Bahagia banget karena diajak pulang sama Ken. Jadi mereka nggak kumpul lagi sama Robo yang jahat. Lalu mereka mau melarikan diri nih ceritanya. Ken and his toys run fast to escape. But Robo and his gang have guessed their plan. Hey! They were getting away! Yelled Robo and the guards. And they start chasing after Ken and his toys. Nah, waktu mereka mau kabur, tiba-tiba Robo dan kelompoknya datang. Hey! Kalian mau kabur ya? Gitu katanya. Lalu dia berlari dengan teman-temannya mengejar Ken dan mainannya. Tuh, Ken sampai jatuh. Tuh kan, Ken sampai terjatuh. Mereka semua ketakutan. Just then, Ken trips over a ball and falls to the ground. His toys come tumbling after him. Tuh, Ken jatuh, jadi mainannya semua jatuh juga. Mereka jatuh bareng-bareng, kasihan ya. Jahat ini Robo, masa mereka nggak boleh pergi? What is that? It's a lion. Lihat giginya. It's very sharp. Giginya tajam banget ya. Suddenly, a huge lion appears in front of them. Ken and his toys fall back in surprise. Wow, Ken dan teman-temannya sampai jatuh ke belakang karena kaget melihat lion yang besar banget. Serem banget ya lionnya. Ngeri. The lion opened his huge red mouth. Sinanya membuka mulutnya
sangat lebar sekali. I am the supreme ruler of the land of toys. No toys lives without my permission. The lion roared. Rawr. Where do you think you are going? These toys are mine and I'm taking them home, replies Ken. Jadi, lion ini bilang, aku adalah pembuat peraturan di sini. Tidak ada yang boleh pergi dari sini tanpa seizinku. Katanya gitu. Kalian mau kemana? Lalu Ken bilang, mereka ini adalah mainanku. Aku akan membawa mereka pulang. Kita lihat apa kata si lion. Lionnya tertawa dan dia datang membawa sebuah kotak. Oh, sebuah peti berwarna merah. Apa itu ya? The lion thinks for a while. Then he holds up a big red magic toy box. You were bored with your old toys just a while ago, said the lion. Perhaps if I offer you this magic box full of exciting new toys, you will leave your old toys here. Jadi, lion ini menawarkan mainan baru kepada Ken. Mau nggak ya Ken ya? Tapi dia minta mainan lamanya nggak boleh dibawa pulang. Mainan lamanya harus ditinggal. Baru Ken boleh bawa box peti yang berwarna merah itu. That sounds good, says Ken. Kata Ken, wow, itu kedengarannya menarik. Then he looks back at his old toys and sees the sad look on their faces. Although they are not new toys, they are still fun to play with. Tapi setelah itu Ken melihat ke belakang. Dia melihat semua mainannya yang lama. Dan mereka menunjukkan muka yang sangat sedih. Lalu Ken berpikir, meskipun mereka bukan mainan baru, tapi aku masih suka bermain dengan mereka. Lalu gimana ya? Ken meninggalkan mainannya atau mengambil ke peti merah? Ayo kita lihat halaman berikutnya. I don't want your toy box, says Ken with determination. I want my own toys and this time I'm going to look after them. Oh, ternyata Ken bilang, aku nggak menginginkan lagi tuh kotak mainanmu yang baru. Aku mau mainanku yang lama aja. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Hooray! Thank you Ken. Tuh mainannya berteriak gembira. Terima kasih Ken. Tuh lihat mereka melompat kegirangan dia. Wah, thank you Ken. Now we won't have to stay in land of toys any longer. Dia bilang. Sekarang kita nggak perlu lagi tinggal di sini. Kita akan pulang. The lion realizes that he has to let all the toys go because they aren't unwanted anymore. Si lion menyadari dia harus melepaskan semua mainan-mainan Ken untuk pergi. Karena sekarang Ken menginginkan mereka lagi. Wah, berarti Ken boleh pulang membawa mainannya kan? Coba kita lihat. Wah, ternyata betul. Tuh kan, Ken pulang dengan mainan-mainannya. Wah, semua dimasukkan ke dalam kotak besar. Termasuk Ken, karena Ken badannya kan kecil. Berarti lion mengizinkan mereka pergi. Let's all go home together, says Ken. He loads his toys into the toy cart and climbs in. Take good care of your toys from now on, warns the lion.
or you know what will happen. Lalu lionnya bilang, mulai sekarang jaga mainanmu baik-baik ya. Atau kamu akan tahu apa yang akan terjadi kepada mereka kalau kamu nakal lagi. Don't worry, I will, gitu kata Ken. Yippee! They all cheer as the toy car sets off at full speed. Wow, ternyata ngebut. Tuh, kan ada rodanya di bawah, tuh kan. Wah, semua udah naik. Langsung mereka jalan pulang. Swing! Wah, senang sekali ya. Nah, akhirnya Ken sayang sekali sama mereka sekarang. Tuh, mereka ditaruh di atas tempat tidur semua. Tapi harus dibersihkan dulu ya kalau mau bawa mainan ke tempat tidur. Jangan kotor-kotor. Kalau udah dibawa main keluar, kan kena tanah, kena debu, banyak kumannya. Jadi harus dibersihkan dulu, baru boleh naik ke tempat tidur. Next morning, Ken wakes up in his bed. He is happy to find all his toys around him. Oh, ternyata esok harinya Ken bangun. Ternyata mainannya ada di tempat tidur semua. Dia gembira sekali menemukan mainan itu kembali. What a strange dream, he thinks. But then he noticed smudge of red paint on his fingertips. He remembers painting the red toy car in the land of toys. So it wasn't a dream after all. Lalu Ken bilang, mimpi yang aneh, dia bilang gitu. Tapi kemudian dia melihat di jarinya ada bekas cat berwarna merah. Lalu dia ingat, oh iya, semalam aku kan ngecat mobil berwarna merah di dunia mainan. Jadi itu bukan mimpi dong. Itu ternyata beneran. Where do you think your toys go when you don't want them anymore? So, adik-adik, kalau punya mainan harus dijaga ya. Gak boleh dirusakin, gak boleh dilempar-lempar. Dijaga dengan baik supaya mainannya tidak terluka. Jadi kayak mobil, catnya juga masih bagus terus. Oke? Kalau kotor, jangan lupa dibersihin ya, supaya bebas dari kuman. Nah, ceritanya sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan di cerita lainnya ya. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu lagi nanti ya. Love you.